प्रणामासन। एक दोन्ही हात वरती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पादासना। दोन्ही हात पाठी खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उजवा हात वरती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डावा हात वरती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आश्वासन चलना। डावा पाठी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उजवा हात वरती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाली। डावा हात वरती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भगवदासना। उजवा पाय पाठी घ्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उजवा पाय वरती। 1 2 3 पाय सरळ। 4 5 6 7 8 9 10 खाली। डावा पाय वरती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अष्टांग नमस्कार। गुडघे खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उजवा पाय वरती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाली। डावा पाय वरती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाली करा। भुजंगासना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डावा हात आडवा टाका वरती या। अर्धभुजंगासना। उजव्या हाताने आपला डावा पाय पकडा। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. चेंज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पर्वतासना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उजवा पाय वरती उचला पाठवून. डाव्या साईडला घेऊन जा होल्ड करून. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चेंज. डावा पाय वरती उजव्या साईडला घेऊन जा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पर्वतासना. 1 2 3 पुढे घ्या. 4 5 6 7 8 9 10. उजवा पाय उचला. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चेंज. डावा पाय वरती. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डावा पाय पुढे. अस्पृश्यचलना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डावा हात वरती. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उजवा हात वरती. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हस्तपादासना. दुसरा पाय वरती पुढे घेऊन या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उजवा हात वरती. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डावा हात वरती. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हस्तोत्तनासना. दोन्ही हात वरती. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. प्रणामासना. समस्थिती.